नमस्कार मोर यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज आम प्रस्तुत करवा ओडिया घर चिकेन आलू झोल। मैरिनेट होता किसी चिकेन, किसी कटा आलू, कटा पियाज, अदा रसुण। आम एवं अदा रसुण किसी पेस्ट प्रस्तुत करवा। काश्मीर चिल्ली सहित रखिଥିବା गरम मसला एगुड़ी को आम ऐड करवा।
ଦେଖିବେ ଚିକେନରୁ ଏଥିରୁ କିଛି ପାଣି ବାହାରିଥାଏ।